Good morning mga kabarangay, ang mga tagpagamatiit ng Radyo Boracay. Makaron nga akong mensahe kinyo is regarding sa atong calendar of activities for barangay and SK election this November 2, 2026. So, makaron August 8, so ato na nga i-discuss is by September 18 is baway na ang mga release and disbursement of expenditures. By September 28 to October 5, ma-start na kita filing of COC from 8 a.m. to 5 p.m. By September 28 to October 21, prohibited ang campaigning. Pero October 3 to November 9, ma-start atong gun ban. So, this during period of October 3 to November 9, bawal yung magdaya itang armas lutang, kutsilyo, ag ano mga matagom nga bagay unless ginagamit sa pangabuhian. So, by October 22 to October 31, ma-start atong camping period. So, dayang 1 week man lang atong camping period for which atong mga kandidato, libot-libot kag pangayo itbulig sa atong mga pumuguyo. So, by November 1, mapundo atong campaigning ag ma-start aton nga liquor ban up to the day of the election. Ang last day of filing of COC is on December 2, 2026. Ag may reminder lang ako gali sa aton nga SK candidates nga dapat through aton nga birthday kung sino man do prospective nga mapadayagan is birthday dapat naton is from November 2, 2002 to November 8, 2008. Kung mag-below di karon or magapaw sa November 2, 2008, hindi ka mo pwede namon mabaton as because you're underage or overage. As for the contents of the COC, magumumanan ron, kung may pangutana, pwede ka mo kaadto iya sa opisina para mangutana o magpaturo sa atong kwan. Gabi na gid sa mga SK candidates, hindi nato paglipatan nga magdaya kita itnyang birth certificate, PSA or certified true copy itnyang local civil registrar nga magapamatuon nga doyon gid man aton nga birthday. Tagpayamation na sa Radyo Boracay, may anomon kita nga polling centers una sa Boracay, Manok-Manok Elementary School, Manok-Manok National High School, Balabag Elementary School, Boracay National High School, Yapak Elementary School, ag Perol National High School. So dati yung ambi tatlo yan, kasi makaroon nag-anom tungod gutok ba para mabawas-bawasan sa piyak, so gintunga namon. Sa makaroon, doon lang gid atong ma-share sa kwan. Kung may mga pangutana pa, hindi ka mo magkahawag nga magtawag sa opisina or mag-adto to inquire. Abo nga salamat kit.